واشکے 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 مولانا 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 چیک پوسٹ نامنظور الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین منی کیچے عزیزیں براتو آجیاں سجے نہ پیسر ماں وتی چوک آئیے خاندان و آئیے پیت و آئیے کماش آیاں کو تعزیت کریں ہمدردی کریں دومی ماشو میں سجے کیچے نوجوانانی او سیاسی سروگانی معتبرینانی منتواریں کہ آیا وتی یک برات یارا عزت داد استقبال کو عزت دا میں بلوچستان قیامہ بلوچستان کے سور سرزمین ہے اما بلوچستان کہ اللہ پاکا ای بلوچستان کجام دولت و معدنیات نہ داتا سور میں کر رہا موجودا چاندی میں کر رہا موجودا سوئی گیس میں کر رہا موجود ہے ساحل سمندر میں کر رہا موجود ہے پلو پروٹے باغات میں کر رہا موجودا ناؤ خشک میوہ جات باغات میں کر رہا موجودا سروپ باغات میں کر رہا موجودا بھلے مرچی مادے بلوچ یہ بلوچستان نندوک بلوچ و پشتون عوام مرچیہ دوئی قوم آستے زباریں آوتی بنیادی سہولیات اچھے محروم ہیں سی پیک آدھا گوادر بنیادہ سی پیک جوڑ بھی او یک ملکی گوما میں پاکستان معاہدہ کا چل ارب ڈالر معاہدہ بھی او موٹر ہوئے بلوچستان ندیاں اورنج ٹرین بلوچستان ندیاں روزگار بلوچستان نرسی ادا بجلی بیکٹری توانائی سجے پروجیکٹس اب بلوچستان نرسا ادے نوجوانا روزگار نرسی چیرسی دھماکہ کبھی گوادر اچھیا دھماکہ بیتا گوادر میں اس لیے دھماکہ ہوا کہ سی پیک کی وجہ سے گوادر میں دھماکہ ہوا نوشکی میں اس لیے دھماکہ ہوا کہ سی پیک کی وجہ سے نوشکی میں دھماکہ ہوا کیچ میں کیوں دھماکہ ہوا سی پیک کی وجہ سے دھماکہ ہوا بلوچستان موٹر ہوئے شما مدیتا اگر دے تو صرف دھماکہ پہ دیتا لاش میں مقدر آیا معصومانی لاش میں مقدر آیا میں قسمتہ صرف فاتحہ خوانیاں میں مقدرہ صرف جنازیاں میں مقدرہ صرف وتی لخت جگرانی لاشا چسکلو دفن بکا میں مقدرہ صرف فاتحہ خوانیاں میں سیاسی لیڈرانی کار صرف میتانا فاتحہ خوانی بکا دگے کار نے میں پورے سرزمین میں دا مسافر ڈولا چکر رگائے میں پورے سرزمین میں قبرستان انیتا میں قبرستان آباد کو تگا اس ظالم نظامہ میں چکا جنازہ چسکنے کم و روج پیسر زیارت ہے کراستا سہ لخت جگر کاکڑ قبیلہ سہ لخت جگرہ آیا مائے قریب وتی لاش زرتگا وتی لخت جگرانی آ زیارت کراستا نشتگا آیا امین آرہ جاتا کہ عیسائن لخت جگرانی قاتل عیسائن لخت جگرانی قاتل آ نوجوانہ گو کے حفظی ہے
ایکیج کدی بلوچستان تہا ہی نہیں کہ میں ادارہ ماوا پیسرا چے افسیا چے تنگتے کہ افسی میں حیات بلوچارا دن دیاڑے پتے ماں تو پتے دیما افسی آئیر شہید کا میں افسیا چے بلوچستان والا تنگتے آیا چے بعد میں گوار تاج بی بی آرا یہ افسی والا شہید کنا ماں نہ سمجھے کہ پولیس والا ہم افسی کردارہ زیرہ پولیس بھی دہشت گردیا کہتے ماں ہمیں سمجھے کہ پولیس والا میں برات ہاں پولیس والا میں کلچرہ چے واقف ہاں پولیس والا میں تہذیبہ چے واقف ہاں پولیس والا میں مزاجہ چے واقف ہاں ماں چیزانے کہ پولیس بھی میں کلچر میں تہذیب میں ثقافت میں بلوچیت عربی میں پولیس والا یہ احترام نہ کرا اگر یکی مجرم اگر تی قانون مطابق اگر یکیا جرم کتا تی قانون چی گوشی تی قانون تی آئین پاکستان چی گوشی کہ آئیے لوگ تو کا دور پہ کا ماں وہ مکران مردمے ماں مکران والا شرری سے رضانے کہ مکران تا تریا کے کاروبار کئے کنگایا ادا کرسٹل و شیشے کاروبار کئے کنگایا کئی سرپرستیاں کنگایا ہمیں کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو والے جوس پہ کہاں یہ کرسٹل کو جا چے پیدا کے یہ شیشہ کو جا چے پیدا کے یہ منشیات کو جا چے پیدا کے گوشائی وہی تو یہ واجہ اچھا کرسٹل والا واجہ یہ مجرم ہے شیشہ باکنو آج تو واجہ یہ رمیز مجرم ہے شیشہ فیکٹری چلائی نو آج تے مکرانے واجہ مجرم سے تے پورے قانون تے پورے نظام مجرمانی سرپرستی کا اچھی زیادہ مستر قاتل بھی اور وزیر داخلہ بھی اچھی مستر ڈرگ مافیا بھی IMN بھی اچھی گیشتر دریا کے کاروبار کا مستر وزیر بھی اچھی گیشتر لیڈ مافیا بھی مستر گورنر منصب سرا تئی کہہ رہا مجرم حیثیت کو دے تو مجرمانہ عزت دے تو مجرمانہ وزیر کنے تو مجرمانہ MN کنے تو مجرمانہ MP کنے اور مجرم رمیز مجرم حیات مجرم تاج بی بی مجرم ملک ناز مجرمہ میں ماتوکوار مجرمہ میں نوجوان بلے ہما کے اوریجنل قاتل و ڈرگ مافیا و لیڈ مافیا آیا تئی صفانیتا آیا تئی دفترانیتا آیا تئی واجہ تو آیا نا MP MN کنے تو آیا نا وزیر کنے تئی کر رہا وہ قتل بلائیں گپے نہیں بلے وہاں بھی یہ نگوشے کے قاتل آرہ مگر ماں یہ نگوشے یا کیا جرم کو دا آیا قانون مطابق سزا بھدے بلے قانون مطابق گنڈا گردی نا پرویز مشرفہ کمو قتل کو دا پرویز مشرف بلوچانی قاتل پشتونانی قاتل کراچی مہاجرانی قاتل یک روچی واسطہ قید بیتا پاکستان ہے پرچہ کے پہنچیے آکے ہزارانی بلوچانی قاتل ہے آکے ہزارانی پشتونانی قاتل ہے ہزارانی مہاجرانی قاتل ہے اللہ یا گیتا مرچی ڈنڈے تاتسرا وقتا نہ میری نہ زندگی خدا یا گیتا پاکستان قانونہ نہ گیتا تئی قانون گناہگارہ نہ گئے یہ تو دروغ بند ہے بیانی گوادرہ
सन 88 मोहम्मद नामे मरते जनक भी, मोहम्मद नामे मरते सन 88 दया कत्ल कनक भी। आइए जमीन एयरपोर्ट का एयरपोर्ट एरिया आइए नामा पैसा वक्त के 10 साल बाद स्वतः बैंक का ये चौक स्वतः उसी तई पैत का पैसा बैंकाचे कष्टगंते पेटमणी 10 साल पेसर जनक बिता अब चौका गोष्ट निवाजा मा पैसा नलूटा मनी पेता ब्यारे स्वतः चौक अदालता हमें कर्रो कोरे जज्जा नहीं कर रहा इपर सूदा अदालती निजाम कर रहा हमारा जज के पास गो के सारा पैसा ला दिया हमें पर सूदा अदालती निजामा माँ मद चौक स्वतः अदालता आए जज साहब मनी पे 10 साल बेसर जनक बीता 10 साल बाद ग्वादर नेशनल बैंक का मनी पे दोबारा कहते पैसे कशी दोबारा कब्रिस्तान रहो या मनी पेटा पे देता या मनी पैसे हम पे देता। अदालत ये चौक के खिलाफ फैसला दा, अदालत ये चौक के खिलाफ फैसला दा। ये अदालती निजाम है, ये पाकिस्तानी सिस्टम है, ये तो इंसाफ है कि चौकी पे जनक बीता 10 साल बाद कब्रिस्तान आचे कहते पैसे कशी दोबारा कब्रिस्तान रहो। ये निजाम हमारा इंसाफ था और 4 नियमा में सा मां मुसाफिर होती सरजमीन सरा माते बलोच पश्तून दोवे कौम इधर मां मुसाफिर डन्ने कौम यके खुजेगा मुल्तान मर्दों में मारा जिसका तुम कहां से हो, बावलपुरे से पाइए जिसका तुम कहां से हो, वजीरिस्तान से पाइए जिसका आप कहां से। ये मनी पे तो पीरों के सरजमीन है, मनी पे तो पीरों का जिंदगी गुजारता ये मालिक माँ है, ये वारिस माँ है, ये मैं सरजमीन है, ये डंडे कुवता नामा इजाजत न दे मी मनी ते जिम्मेदारी चाहिए दाने नी सिद्ध सियासत खत्म नी होती गैरत होती अमीयत होती ज़ैन होती मर्ग होती गैरत जद्दोजहद बनाते रखने की है। मौलाना कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मौलाना कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मौलाना कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। माँ ग्वादर मर्दुम दरिया के रहोस्ते कहां जा रहे हो, दरिया में खुदकुशी कर लगा होगा। जीड़िए अस्पताल मरीज बड़े गेट उस्ताद का कहां जा रहे हो, और हम नाच करने जा रहे। कुएं में नौजवान रवा जो मैं हमारी चक्कर रहे कहां जा रहे हो, जो हम पहाड़ से छलांग लगाने जा रहे। ये कुएं तइये दरिया तइये मैं ये बॉर्डर है, अल्लाह पाक हमारा बॉर्डर है दाता। ईरान मैं हमसाया मुल्क के शुमा गुस्से में ब्रादर मुल्क के ईरान शुमा गुस्से भारत मैं दुश्मन है, भारत है रोजाना तो तजारत करने गए, रोजाना भारत है लाहौर और दिल्ली ट्रेन रोजाना चल गया, लाहौर और दिल्ली बस रोजाना चल गया, दूसरी बस रोजाना लाहौर और दिल्ली चल गया। भारत तो से बड़ी दुश्मन है, ईरान तो दोस्त है, तो ईरान रोगे ना तक यल न दे, ईरान तेल तक तो यल न दे, ईरान हमारा कारोबार कर गए तो नहीं ले, ईरान बिजली शर ईरान हमारे बिजली भी देंगे, बिजली वो ईरान है, बिजली ईरान मारा था बोले तो इधर निजाम इधर फोर्सेस आज जानबूझकर हमारा कारोबार हम नहीं ला ताकि माँ बजक पे गए गरीब पे भी बजक पे भी और इधर माँ कानून होती दस्तावेज ताकि मारा लाभ करने के चौकाना लाभ दे गया ने कारोबार करने गया ने ये नाजायज है कार्य बॉर्डर तेल कारोबार नाजायज है, बारे दरिया के कारोबार समझ जायज है, पेट्रोल कारोबार नाजायज है,
پر کرسٹل کاروبار جائز ہے؟ اسانی کیمپا تو بڑو تو کرسٹل تو نہ گندے اس کی روگے نو پیٹرول گندے ودا کراچیا باکننتے یا کرنلی عرب پتیو کرب پتی بنتا زانا ہے چوبے پیتو پیرو کے جو پیتے میراث ہے میں گریبانی تیلاں پکے تو باکنے میں گریب گوادر کوسٹ گارڈ یا اسی نام کو تا روگن گارڈ روگن دشمن اسی کیمپاں برو اس کی روگن آئے رہا مردم کاروبار کا تو یہ کاروبار ہے نہیں لے تیل کاروبار کا تو تیل کار ہی نہیں لے اور تی روزگار جائز روزگار لوٹی تو یہ نہیں لے تو یہ مجبور کرے تو کرسٹل کاروبار پہ کا وہاں یہ سرپرستی کرے تو کرسٹل کاروبار اجازت ہے بھلے جائز کاروبار مردمان نہیں لے جائز چوکانا لاب کرے گا تو نہیں لے پورے ادارہ جو ظریف بھائیوں کو پورے ادارہ درندہ و دہشت گرد بنے تگا درندہ نی معاش منی تئی مقران و بلوچستان ہے معاش میں ذمہ داری چاہیے بہتر خوف بکش یک بلائے استحصالی ٹولائی ہے یا غاصبی قوت ہے پہلا عملہ ایسے کا قومرہ قوبزدہ کا اور قوم نوجوانہ قوبزدہ کا اور قوم سیاسی قیادتہ نے قوبزدہ کا اور دے قوم عوامارہ قوبزدہ کا آئینی دلانی تو کب بھی مترس ننداری نہیں تاکہ منی خلاف کب کس کس کب مجا نی منہ درہ منی تی چوکو نوجوانا ارکماشا نی گب جنگی کہ سرزمین مالک منتوے بلے پرامن اندازہ نی پرامن جمہوری اندازہ ای ظالمانی مقابلہ کرنگی ای لوٹا کہ ماں تو اصلہ بزیر قوہ برے بلے شانی یہ سازشہ ناکام کرے کہ ماں قوہ نرے بازار تیہ والا نہ دے ماں بازار تا ادھے چوک چورے نہیں تا تئی گرے بانا گرے ہمیں دفترہ نہیں تا ماں تئی گرے بانا گرے کیچو ماں قرآن روڑ سرا ترہ گرے میں ہوتی حساب و کتابہ کرے ماں شما وہ تی غیرت بنیادہ وہ تی کاروبار ہے وہ تی کدی تک میں جنازے اچھس کرے کدی تک میں جنازے نہیں کس طرح پاتے ہوانے موٹر ہوئے حاضیرہ ماں جنازے اور ٹرین آئین واسطہ میں واسطہ جنازہ موٹر ہوئے آئین واسطہ منی تو واسطہ جنازہ روزگار آئین واسطہ منی تو واسطہ جنازہ اسپتال آئین واسطہ منی تو واسطہ جنازہ تعلیمی ادارہ آئین واسطہ منی تو واسطہ جنازہ پورے بلوچستان صرف جنازہ واسطہ ہے اس سی پے کے پروجیکٹ تھا بلوچستان مقدرہ صرف جنازہ میتوں لاشا میں مقدرہ فیکٹری نے میں مقدرہ روزگار نے میں مقدرہ موٹر ہوئے نے میں مقدرہ اورس ٹرین نے میں مقدرہ نوجوان روزگار نے بلوچستان مقدرہ ہمیں چیک پوسٹ ہمیں لاش و میتہ بلے مات ہو پورے مقران پورے بلوچستان معلوم نہیں بیا ثابت کنے بیا ماتو یک جاگہ پہ بیا تو اتفاق پہ با تو ماتو نوجوان اتفاق پہ با تو یجک درانی گہراؤ کرے ماں مرچی ہم پتی براتانی ہمراہ انشاءاللہ گوادر ہما تحریک میں انشاءاللہ پورے بلوچستان ہما تحریک کا وسیع کریں پورے ضلع گوادر معلوم الحمدللہ اتفاقاں پورے ضلع گوادر ماہگیر 30 تاریخ میں جلسہ پورے پاکستان معلوم کر سبق دا کہ نی مارا تنکنگ نوی ادھے سرزمین زیمہ شتا تو ماہگیرانی میں تیابا توپانا لرے عادتہ مجبورہ پلوشی شناختی کارڈ دکھاؤ میں سنگیتے فرمائے بدیے ماشو تیاب وزٹ کو واپس اتکے جو نصاب تچانے پیدا کے مولانا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے شناختی کارڈ ان کا صبر کرو آئندہ ہم طلب کریں گے آپ کا شناختی کارڈ آئندہ ہم طلب کریں گے بھائی جان کہاں سے ہو
آئندہ ہم پوچھیں گے بھائیجان पंजाब के किस इलाके से हो, थोड़ा सब्र करो, तहरीक 30 दिन का मैंने वक्त दिया है, 3 दिन गुजर गए, 27 दिन बाकी है। जिस तरह हमने पूरे बलूचिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया है, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरने में होने जा रहा है, धरना। माँ के इंशाल्लाह माह नवंबरा माँ के होती हमें धरने ग्वादरा ऐलान कने माँ चारे यहाँ धरने बाद कई दफ्तर रो कई चेक पोस्टर रो को जम चीनी पोट तो करो इधर नेता पूरे सरकार में जाम कने या कब तक ये लगी माँ लगी माँ शप लगी माँ लोग नरे हमार रोड से रानेंदे सोमा सज्जे मैं घुमाता हुआ नंबे करे ब्याह होती रोजगार है बार्डर है माहीगिरी है होती इज्जत और गैरत है ये नाजायज चेक पोस्टानी खिलाफ होती इज्जत कातरा होती मासूम चौकानी ये लाश खून है ऐसा पे कातरा माँ सोमा यज्जागा पे सोमा आएगा तैयार है मर्ची भी ग्वादर पुलिस सूबी दूसरी डीपीओ गुसी था आईजी फोन को था 4 शेड्यूल तू का मैं दहशत गर्द आके बड़े बदम नहीं करा मैं एक दिन भला जलसे ग्वादर कोई गमला प्रश्न यके शामाते लगे कम वो बदम नहीं बीत और पूरा मन अंदाजा जतो जेता है 4th शेड्यूल मन तेरा नाम आंदा के 4th शेड्यूल तरियाक वाले माम बेका क्रिस्टल वाले माम बेका शीशा वाले माम बेका एदे कातिला माम बेका मां सियासी कारकुने तई 4th शेड्यूल कागजा सुमे शक्ल आ जाने बेदाश्ते ना तो नदाश्तिया आईजी हुक्म तो प्रूश किया आईजी हुक्म तो नामन्य किया तो आईजी कम हुक्मा मन तो द्वास दे पैर मनी को तो तुम्हारा गेट ना करे तुमने केचा आएगा ले तुमने गिरफ्तार को न करे तई कर रही ताकत नहीं ग्वादर ने हमारा बंद बेकने तो मैं केचो पंजगुर बलूचिस्तान चक्कर गनेले तई एफआईआर ती 4th शेड्यूल तई का कानून तो आइन अगर हमारा रोजगार दात न का हम ग्वादर मैं केच डीसी पे इंतजामिया बिशर या केच बिशर मारा इंतजामिया डीसी ने मैं डीसी हमाया रहा दया चूंकि वजीर वास्ता जरूरी है वजीर वास्ता तालीमी काबिलियत जरूरी नहीं एमएलए एमपीएम अभी आई वास्ता यक शर्त के गोंगो खोर भी यक शर्त हमें पैमा में मकुरान डीसी वास्ता हम हमेशा कि आप बहुत यक बोते भी आ कुर्सी से बिरिंदी रिमोट कंट्रोल वाजन दस्ता भी हम बिजने बटना पात पे बिजने बटना बिरिंदी ऐसा न देखे एच ने ऐसा न दे एच इख्तियार ने ये बोतानी खिलाफ एक जमीनी खुदा होता समझा शानी खिलाफ नी माशुमा इधर बेदारा नौजवान अवाम बेदारा नीदे सियासी कारकुन बेदारा माशो ने ती बुनुकी हुकूका नी कातरा होती मासूम चुक्कानी लाश है कौन है चुस करेगे कातरा दूसरी भी टूटरा मर्दों तंस को था तंस रहता तक मनीसरा कि तो इधर लाश आ रहा है तो पिलान जागे भी बरो तो पिलान जागे भी बरो पिलान जागे भी बरो मां सज्जन जागे आ रहे भले तो गैरत मुजाहरा पे का कोट है एयर कंडीशन कमरा यल के बोले दे मासूम चुक के कह रहा बहन ब्या मासूम चुक के कह रहा बहन ब्या तो भी ब्या बोले देगे मैं लखते जगरे मैं सरजमीन चौके बलूचिस्तान सरजमीन चौके तो ब्या बेशिको में बहन मार कसी कर रहे हो गए मार कसी कर रहे हर मजलूम में कर रहे हर फर्द कर रहा मारे हर मजलूम में कर रहा हमदर्द दिया रहे भले आता हुए कई कर रहा हिसाब हो किताबा मैं को कई कर रहा बुरुआ मरुआ अगर यकी कर रहा रहे वाजा कारे बूट वाले फोन के बदतमीज कहाँ गए थे पता तो माफी लूटे सुमारा कुछ थी भरोता कसान पे करे सुमोती भरोता कसान करे था हमारे कुछ के का तेरा
ما شبه پدا آخرہ منتوارا ادھے سیاسی قیادتانی بھی ادھے تاجر برادری اور نوجوانے بھی شو منتوارا شما یک شر رہے وہ تی یک چکی رہا وہ تی یک براتی رہا عزت دا انشاءاللہ نہیں ماتو عظم کریں ماتو وعدہ کریں ماتو سجے نہیں گونڈوی خاندانے بھی امرائیں اور آئندہ ہوتی بنوک کی حقوقہ نکاترہ انشاءاللہ یہ بارڈر کاروبار بھی یا دے میں نوجوانانی روزگار با یا دا ظلم و لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا دا مکرانہ میں نوجوان یہ منشیات تباہ کو تگا اور سچی سیاسی جماعت اس اوکند برا کہ ماں ہوتی پارٹیانی تا کرسٹل والا شامل نہ کنے شیشہ والا شامل نہ کنے تریاک والا شامل نہ کرے عزم بکنا وعدہ بکنا اور رشانی خلاف ڈرگ مافیا کے میں 10 لاکھ نوجوان مرچی منشیات شکاریں یہ ڈرگ مافیا کے خلاف ماں تو ہر نوجوانے ہر کما سے میں ماتنگ اندے سائے لخت جگرنت جوانے سائے مرچی چین ان نشای آماچا مات چمہ عرصہ پیتے چمہ عرصہ مات بدعا دے گئے پیت بدعا دے گئے یہ پاکستان رہا یہ مات بدعا بسا کرونا ایچے زیادہ مات عرص مات بدعا کرونا ایچے زیادہ خطرناکا کہ نظامہ آئیے چک منشیات آماچ کو تگا یہ نظامہ آئیے پیرے ایسا آئیے پیرے کماش ایسا آئیے ہما چمبے روشنائی ہما لخت جگر مچی کرسٹل و شیشہ شکارے آپ تمہات آئیے لوگا بھی کت نہ کنا اور قبرستانہ جاگا بھی کت نہ کنا زندہ لاش دے نوجوان بنے تگا یہ زندہ لاش یہ نظامہ بنائیں تگا یہ ظلم نظام خلاف من ترا یک جگہ بیگیے وہ تی نوجوان منشیات اچھے رکھے نگیا یہ منشیات اڈینی خلاف یہ ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا خلاف یہ قاتل و ظالمانی خلاف ماں تو یک جگہ بے وہ تی بنوک کی حقوقہ نکاترہ اللہ تعالی مارا شمارا امن نصیب بکا اور یہ خاندان صبر نصیب بکا اور خاندان پہ تمہارا سب جمیل نصیب بکا اور قاتل آنا عبرت ناک سزا ای دنیا تابی اور آ دنیا تابی اللہ پاک عبرت ناک سزا بدا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تیز ہو